Donc, on décrit le président nous a parlé tout à l'heure du volet social. Les femmes, la réforme judiciaire. Voilà, madame Aïcha par exemple, Aïcha قاعد elle est volet تتفنى ساي نمو أكبر دبلتي ما بلاش ici يعني هو أكبر président de la RD, il avait dit à un moment, je rappelle, juste, le gouvernement en oubliant l'existence de ces termes-là, le gouvernement en oubliant l'existence de cet accord maintient les causes du conflit civil. Le gouvernement a accordé un état où il se trouve tout le monde qui va venir et puis تتم فتاي أما مثلا عايشة سايل في الجوع الشعب سايل مريم ما بلاش سايل ما فرد عن بارك أكورد فيها firma هي gubernur fardikin tadi. طبعا كنا مريم سايل مريم مع فايدة تجي أبصر مع عاد تشويه مع عاد تقول ما شويه. إيه ما شويه سايل تجي أقول لك بديش المولى دي تبغى يوم خير تبغى توعدي مسافة سهدايتي فرم سكارجي وام بلال كلا فرم كال بردم بلال بيكون ويسر يعني أماني تريه معاني متهاي أتبان كينا مريمت مسام بكتني يا رميتي هتبحتكي سهدا إدى لناني إدى أربكني محاهاي كنت هناكو ما يبليناي كافي هناكو نياناي تبكني مريو يبليو تايما عمري مريو يبليو قاديو تايما عمري ويسر يبا يقبح هي أنت بانكينا مريمو جيما يكو دقراء مسكدا إنك هي ودي آب تنيني سهدايتي به هي الحركي موضوع دي تكيا إنك هي كنا بقى سهدايتي كلني كنا بقى الدقيقة كني ويسر يعني كه يوعهن قدامن نعبك تيتي وو قدامك فردانا جيتونو أركينا أركاي أركسيني أركته إنهم مي أرح من بيت مكراي حرسي سيتوكتينا أبانا محيلك يلمي سني برو سني فرني نلتت في سيني يتحلا حدا تركلي حكي راجع ما بياي أولي كمرعنا ويسرها يعني يسر يا محمد بهري وعندي أول تاريخ فتوى سامع عندك سامع الروح هذه مسألة بلاك هو الحد تحت حدنا ممكن يسيب حدنا ما أقول بحماية تميل كتي حد يحدنا résume la question de Mohamed Bakari qui pose une question, hein, donc sur la question sur la condition féminine. Et il dit, par exemple, la signature de l'accord, après cet accord, qu'est-ce qu'il allait apporter à la condition féminine? Est-ce que la femme est mieux lotie aujourd'hui qu'avant 2001? C'est ça la question qu'il pose, je pense. Avant 91 même. Bon, il fait allusion certainement à un certain nombre de choses qui se passent sous nos yeux. Nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes députées, donc dans quelle proportion, je vous le laisse deviner. Mais la femme, quand on parle de la femme, c'est plutôt à l'échelle nationale. La femme, aujourd'hui, c'est la moitié, bon, sinon plus par rapport à la démographie. Alors, au niveau national, sur le territoire national, est-ce que la femme
est-ce que la femme ministre ou la femme chef d'entreprise de Djibouti représente cette femme de l'arrière-pays ou ces femmes cachées? Donc, à faire Aïcha Hassaki Mohamed Yema, وش أصلا في بوتيل سايمرا نبله يعني الحمد لله نسا مراي ministre يعني دبيتات كان يعني ما يقول لو الوقت ينك يعني أصلا كو يبوتيل دولتي هدليني يعني سايمراي بارل ينك هنا هو سوكادو نادجمي هاوينا فديم يتم سايمري فيكتيم كعيبك عبلتك ورلو سايمري غانديتا غانديت حلا هاي السكين تكي عيدم كين تكي بوكو كين تكي وصل وجه أنا هكودينك يعني أتعلم إنه ليجا وقع سمرين هاي تون الو أكورد بيت الدسوت مكالي هو سايمري كين تكي تهتن أماني كي غدان غدكي يكين هدير لني وهم كين في عتن كين يحسوا يعني حكي مقصود أوسا كو هاي ساين موسا كو نكا جاي سحدة تلنا اللي ودي هو غدان غد تليه جلت ما عايش ده تلي توعدي تقولوا يبا ممر عالي ممليه مقرا التعفر بالسرية تركي الإسماعيلي إنكه اللي نعرفنا سايمري حادي الدخ مهرناي برام مدعائية كاناي توعدي سايمرت كته أرحم مدوداي تركيتنا يوم أجت بريني حدل ويسره يعني أنو حكستهني أنو عفر برا كنو حكسته أردكتو هاي شتام إهدتي أنوا ساينو يعني محدل جنكي ساينو دلعت متن إنكه اللي نارجينا ساينو دلعت متن بس يحاجي دكي سهدا وحريجتا يحاجي دك سهدا وحريجتا تو كده رجع عفر برا كنو معنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Absolument, c'est pas une question que je sais pas parler en affaires, mais c'est un message direct pour que tout le monde nous entende. Nous les Djiboutiens. waxaan raacinayaa kelmadda walaashay ay ka hadlaysay xagga dumarka anigu inila hadlaayay ma femme elle est morte en 2010 Adar Hanan elle était césarienne trois fois. Est-ce que c'est possible pour les 4e fois une femme elle peut coucher normalement? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est un crime? Voilà là. طريق الأمة أنا متجت صدق قرب سيساريان طاي مركي كوبنا معها مركي الله بعدنا معها صدق قريضة يا مركي أفراد الله ضوني عادي الله قدر يقول فوسي كيف وفي كيما أوس مركي ربع ساعات بكبحث ولون يعني مين حق دومك الله الشيء ما هو واحد يري أفرط دومر هي دومك البيبي ده أطمع ما ركتي أي دلين أيها لك صدر تاي تحق وهذا الشق وأمضى أضغط ودنتي ودوينها كهذا الشق لما صدر كده بيتيجا قبيل بالو صدرتها كمينستر كقبيل بالو صدرتها دي مدحونين محاقين كانوا يصدرون نية ربهاي سنة كي وريرها شتي سنة وأفرت سنة ريرها يدي دي أنت كلام ريرها صدروني وحويان كلمة داران تاجرية أو قبضة بريف كنا على إني هيو عاوني للجوكا هذي عقلي جينا كشكل مدة نلاقي ناس صدق قول جاحن ومر أفراد أختار لك غدا اللي يعيد دكتور كذا لنا يان وكل منطقة دي هلا تطونا ولا نعم حتى طمر كذا كان يسوي العفو Je voudrais s'il vous plaît que vous dites un Fatiha pour la défunte madame de Khaled Bismillah. تعزيني يا سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc nous prions le très haut pour qu'il accueille son paradis. Voilà. كدي يلي يعني كده بيتا سل كده كله يعني هو عادي هو باريزون 18 ديسمبر سي ميلا بالعيني لم يك 19 ديسمبر مقدمري معناته هو مع عارضه كلمي بركدوتها تنقلته حتى كتلك جت هني كرتل عيني تاني
يمكن هون هنا هون سنة سجلت طبعا كيف كانوا ملحيني رلاها كان سولبه كان برا كانوا ملحيناسا قلت لك هذا حسب تهريتني يمكن هاوي لي وقت كانوا لما في كي طبعا كي تيه كانوا محسدة حلسة بودل دايلون هتان إنا معناته كان بودل لوكسجيني سيدي حلسة كلاكتا مكان بانكي تيه بتاع سعودي كيف فرقني كان لحي حبسي وعنا الحين فرمي مقالة لي مراه ويسر كودر بحيث يكيكا مي قالوا اسم اللي تنا اسمعي نقد حرسيته تاني مي وريح آمنتي مليها الحين فرم اسمه يوتي قولوا أتوقع كان لتات حلوة تويا أمو لك هاي نما تتلي معناته نما كاي ساينو السماع يوش أنا ركعت مثلا تمكني non il n'a pas globalisé c'est vrai donc il n'a ah ouais par contre nous c'est pour gérer le temps hein. Je pense qu'on va peut-être parler du volet économique de cet accord. Est-ce que cet accord aussi, la non-application de cet accord, est-ce qu'il a une portée négative sur l'économie du pays? Bon, on parle du boom économique et de tout ce qui s'ensuit. On va peut-être demander aux spécialistes, à notre secrétaire à l'économie, de parler dans ce sens. Accord, s'il a été appliqué intégralement, est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce qu'il aurait été un impact encore plus meilleur qu'aujourd'hui? Donc je voudrais qu'il intervienne dans ça. Bonsoir, cher public. Bon, à faire pour que c'est un qui a fait donc hada fay qui donc bon. D'abord, je veux recentraliser tout en disant que par exemple un accord, si on fait on va dire une comparaison directe entre un contrat et un accord. Donc c'était un contrat en fait, un accord de paix, c'est comme un contrat que deux belligérants ont signé. Donc pourquoi ça n'a pas marché cet accord? À mon avis, après il y a des spécialistes qui pourront peut-être, c'est parce qu'il n'y avait pas le même idéal politique. Donc quand on parle d'idéal politique, quand un homme fait de la politique, il ne fait pas du business. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer un pays comme on gère une entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a tout un volet social à gérer, on a des humains à gérer, donc ce n'est pas la même chose. Donc si je reviens par exemple à l'accord de paix donc, dans le volet économique, c'est sûr que ça, comme on dit, ça a dû chambouler un peu toute la partie donc transaction au niveau du business, tout ça. Donc bon, il n'y a rien qui fonctionne dans ce cas-là, puisque le pays est à l'arrêt. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement au Yémen. Donc le problème en fait dans un accord, c'est est-ce qu'on a le même idéal, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt pour aller signer la même chose. Voilà. Donc si on n'est pas prêt pour signer la même chose, c'est sûr que l'accord ne se faisant pas, donc on revient en arrière pour renégocier des choses qui ont été négociées en amont. Donc tout ça est très compliqué. Mais dans le business, on sait qu'on signe un contrat pour un temps donné et on va réaliser ce qu'on doit réaliser sur le terrain. Donc le problème en politique, c'est qu'on ne sait pas de qui on parle et de où on va. Donc voilà. Donc si on a le même objectif, maintenant la RD, elle veut participer à l'évolution de ce pays. Et c'est ce qu'au départ, donc ce qui est un accord commun pour que ce pays puisse évoluer avec un équilibre ethnique, avec tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir construire un pays, on va dire, émergent. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas m'étaler beaucoup, mais je pense qu'économiquement, c'est sûr qu'un pays au seuil d'un état de guerre ne peut pas fonctionner, ne peut pas produire, ne peut pas faire du service. Bref.
Donc je pense qu'après, bon, on peut parler de beaucoup de choses, mais économiquement, ce pays a besoin d'autres idées, d'autres manières de voir la gestion d'un pays. Comme on dit, il faut avoir le sens de l'État. Donc on ne peut pas économiquement penser comme un homme d'affaires. Ce n'est pas possible. Parce qu'un homme d'affaires, il a des objectifs financiers. Et ça... Est-ce que vous voulez parler sur le secteur économique de la juste répartition de richesses? Est-ce que l'implication de régions et de l'intérêt du pays aujourd'hui à ce qu'on appelle à Djibouti communément le boom économique? Parce qu'après tout, on parle d'une certaine sursaut économique de Djibouti. À la bise des chiffres, on parle de ça, on voit aussi les grands chantiers. Est-ce que cet accord avait prévu une meilleure répartition de richesses, une homogénéisation du développement économique? Est-ce que c'est ça qui manque Oui, la décentralisation faisait partie, on va dire, économique, faisait partie des accords donc, qui étaient sur la table en train d'être négociés. Le problème, c'est que avant de décentraliser, il faut déjà pouvoir se mettre d'accord, on va dire, dans la capitale, de ce qui va être décentralisé. Donc déjà, il y avait un problème de, on va dire, de vision. C'est-à-dire, on mettait de côté certaines régions, et on favorisait certaines régions par rapport à d'autres, au détriment des autres régions. Donc voilà, en fait, bon, après, écoutez, ce qu'on on négocie, si ce n'est pas bien négocié, ben, il y a toujours des séquelles. Donc c'est de ça qu'on parle actuellement. Donc c'est ces séquelles-là qu'il va falloir résoudre politiquement, économiquement et se projeter sur l'avenir. C'est pour ça que bon, M. Qasim Ahmed Dini, président de l'ARD, aussi va nous, on va dire, donner sa vision sur l'aspect politique, économique, peut-être plutôt politique, puisque déjà il faut que les politiciens voilà, nous donnent leur vision